22. 22 yan. Kabit na natin guys. Di na natin binidyo. Paano ginawa? Kabit na natin to. Yan o. Kabit na natin yan. Alindro. Pin na lang sa taas. Ito hose. Kabit muna natin. Pakabit na natin hose. Okay. Tingnan natin pinakita ko paano natin binuo. Tataas masyado video natin. Ano, nakabit ko sa bata. Ayusin mo, huwag itong magilid ha, malustrid. Mahirap malustridan tayo dyan. Kabila, pasok, papunta doon. Kaliwa lagi. Yan. Saka natin mamaya pag-operate natin. Madali lang yan. Kasi yung pin sa taas. Sila natin, boom up na natin konti. Tataas na yung cylinder. Okay. Tapos gagamitin daw ito mamayang gabi. Kailangan na natin magpataba siguro guys. Haba ng buhok natin. Kasana natin, pandarin natin. Sukitin mo ngayon PTO dito sa ilalim. Pandarin natin. Sukitin mo ngayon. PTO, tulak mo pa punta doon. Yan, yung bakal na yan nakausli. Tulak mo. Sige. 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 Sige na. Sige na. Okay na. Guys, tapat natin yun. Alalayan mo yun. Alalayan mo kable. Tapat ko. Tapat natin yun. Madali lang yan. Alalayan mo. Tulak mo. Ayos na. Hindi pa. Sige. Lagay mo talaga sa kabila. Sikwatin mo pang konti, pag ganun. Doon sa kabila, tingnan mo. Wala tayong cameraman guys. So, ating 6 watt, ating top. Sige. Tapok mo konti. Yan, sige. Martilyon mo, saan? Hop. Okay, tapok mo. Wala martilyo? Okay.
Sige. Sige. Okay, pasok. Ayan guys. Pasok na. Ayun. Basic. Basic lang. Wala. Okay na yan. Sige. Okay. Tapos na. Finish. Lock na lang dito. Yung lock na lang. Cornelio, 17. Yan o. Hindi makita. Yan o. Tapos. Bago yung lock dito. 212. Okay na. Tapos na. Bago ito kable, kabit natin. Yan na. Cable. PTO. Sa ilalim. Yan. Lagyan natin ng cable yan. Ang dilim. Ako na dun, dito sunahan. Para hindi magsungkit-sungkit sa ilalim. Lagyan natin ng cable yun. Okay, yan lang guys. Thank you.